Praise God. Karong buntag maigsoon share ko kaninyo niyo ko mahinungdanon gihapon kini sa first month of the year. Naghuna-huna ko nga ang tanang mga mensahe mao'y preparasyon sa ato maigsoong pagkinabuhi ni tuiga. No? Kanunay nako isulti ni iyon ko murag signature line na nako ni it's the first button that counts. So karon si manaha plaster usap ta sa unang batone, sa unang uhali sa atong kinabuhi para the rest of the month hantod kita maigsoon mo sangko sa tuig maplastar ang ato maigsoong kinabuhi. Mao ni ang tinguha sa Dios nato. Amen. Nga magkinabuhi ta maigsoon sa uban sa kaayo sa Dios, uban maigsoon sa panalangin sa Dios, sa giya sa Dios alang kanato. Pero dili mahitabo ni maigsoon kung Dios lang ang ato maigsoong pasagdan. Doon ay partnership sa kinabuhi. It's between you and God. Ikaw ug ang Dios. So, nagtuon ta sa milabayng mga Domingo maigsoon mahitungod sa atong desisyon o pagpili sa kinabuhi. Ang Diyos naghatag o naglatid ka nato og dalan sa kinabuhi. Maayong dalan. Nag-ingon ang Ginoo, there is a way that seems right to a man, but the end thereof are the ways of death. Doon ay dalan nga ang tao usahay magtanaw o maghunahon ang tao maayo ni nga dalan para nako. Musubay siya nga wa nalay pagtagad sa Dios. Musubay siya ni nga dalan sa una-una nga makahimo na siya sa iyang kaugalingon. Pero ingon sa Biblia ayaw ka kay ang tumoy ni ini nga dalan mao ang kalaglagan. Akong gisulti kanato maigsuon nga ang kinabuhi nato is a journey. Ang atong kinabuhi usa ka panaw. Usa ni maigsoon ka trip ngadto maigsoon sa atong destiny, sa atong ugma. So, wa ta mahibalo maigsoon kung palilitan mo latas pata sa tuig, daghan pa kaayo mga adlaw ang ato maigsoong latason. Daghan pang simana, bulan maigsoon nga atong latason sa kinabuhi. Ug akong isulti kanato maigsoon sa atong paglakaw sa kinabuhi, kung kita lang nga walay kauban sa Dios nga magatabang nato, kung walay grasya sa Dios, kung walay pabor sa Dios o walay giya sa Dios sa dalan sa kinabuhi, ako isulti nato sigurado gayon nga ang tumoy sa dalan nga imong laktan mao ang dalan sa kapildihan, dalan sa kalaglagan maigsoon. Apan kung atong subayon ang dalan sa Dios, ingon sa Biblia maigsoon, ang iyang dalan sigpit, gamay ang iyang dalan maigsoon, jutay ra ang magsubay niini. Apan sa tulmoy niini nga dalan mao ang kadaugan maigsoon sa kinabuhi, ang kalipay, kalinaw ug labaw sa tanan ang panalangin sa atong kinabuhi. Pagpagando nato ang Dios maigsoon. Praise the Lord. Mao nga niining kabuntagon ako maigsoong dungagan og pipila pagayod ka mga pag-agda ug pagdasig kanato sa pagkinabuhi sugod niining tuiga 2024. Hallelujah. Last Sunday naghisgot ta mahitungod sa milagro sa Dios nga gikinahanglan nato niining ato maigsoong kinabuhi sa 2024. Amen. Milagro sa Dios. Inan yung milagro sa Dios. Available ang milagro sa Dios. Hallelujah. Niadtong pagbiyahe namo gikan sa Butuan paingon nganhi human sa amo maigsoong seminar sa prayer partner. Iyon ko kang Pastor Pakit, Pastor, kung dunay gasoline station, palihog, ihunong niya, magtubil ta kay ang akong gasolina, usa na lang yun may kalinya. Meaning, siguro, mga 20 kilometros, mahubas na. Wa na'y gasolinahan, gikan may sa Butuan, hangtod na dito sa, kung saan yung ubos may nga lungsod. Kanya pila ka kilometro, hilabilayo Motog, sige, may kamulong dagan. Wa bang gasoline station. Awaaw naman. Moto ko ka Pastora Virgin ko palihog. Pag-ampo rang milagro sa Ginoo nga di mohubas ning atong gasolina kay kung mahubas ni anhartas tunga sa bali sa bukid unya magproblema kita. Moto sige sir ampo sige may dagan may igsoon paingon sa Sigabo si Bagat. Layo man ang sugikas Butuan si Bagat. Unya, tanaw-tanaw na ako sa gasolina. Wa ba mo os-os maigsoon ang gauge sa gasolina. Ingon si Pastora Virgin siya, murag milagro na sa Ginoo. Okay, wa man mo os-os ni gasolina. Salamat sa Ginoo. Bisang ginagmay mga butang maigsoon, butagan ang Dios. Muhatag milagro sa atong gikinahanglan. Salamat kay sa Ginoo.
nakaabot mi sa sibagat, hihinay ka hiyos, maigsoon ka sa kalinya. Kabahala nagmahiyos ka kay na may gasoline station. So, ang atong Ginoo nagpabilin gihapon karong milagroso nga Dios. Basta saligan, tuuhan lang nato maigsoon nga wa mawala ang iyang milagro. And these signs shall follow them that believe. These signs, miracles, signs shall follow them that believe. Karong tuiga maigsoon, ayaw hununga ang inyo maigsoong pagtuo. Ayaw hununga ang inyong pagampo. Ayaw hununga ang inyong pagsalig sa Dios maigsoon. Kay mag-uban ang iyang milagro uban sa imong pagtuo maigsoon. For these signs, miracles, these signs shall follow them that believe. So uban-ubanan kita, sunod-sunuron kita maigsoon sa milagro sa Dios kung kita magtuo sa atong kinabuhi. Praise God. And so, moto'y ako pong gi-share ninyo last Sunday, and then karon maigsoon ang akong idugang pagdasig nato maigsoon sa pag-intra sa tuig, kining pagkinabuhi maigsoon in a life of sowing seed. Living in a life of sowing seed. Kining pagkinabuhi maigsoon mahitungod or sa atong pagkinabuhi diha sa pagpugas sa atong binhi. Alright, kada usa nato do na tay binhi o gidasig ta sa Dios maigsoon nga niining kinabuhi kinahanglan kita magpugas. Ang kinabuhi mao'y panahon sa pagpugas. Amen ba? Ang kinabuhi panahon sa pagpugas. Ina nyo, panahon sa pagpugas. Alright, panahon sa pagpugas. Pero doon na maigsuoy, doon na maigsuoy dugang ana, sowing and reaping, pagpugas o pag-ani. Usahay maigsuon, makaani po ta sumala sa atong gipugas. Kung unsay imong anihon, unsay imong ipugas sa kinabuhi, sigurado gayud nga imo sang maani ang imong gipugas sa kinabuhi. So ang kinabuhi maigsuon gihatag sa Dios nato 365 days a year. Kitang tanan maigsuon, wala magpasabot nga dunay gipihig ang Dios o gipili ang Dios. Si brother dinhi 200 lang ka days ang iyang kinabuhi. Si sister dinhi 300 days lang. No, ang tanan nato maigsoon available nga gihatag sa Dios nato ang 365 days karon 366 days maigsoon in a year. Doon natay 366 ka mga adlaw sa kinabuhi, parihas tang tanan maigsoon. O kining mga adlaw sa atong kinabuhi gihatag sa Dios nato aron atong gamiton. Listen, aron atong gamiton ang atong adlaw alang sa pagpugas. Amen. Pagpugas. Ayaw gyud pag-una-una maigsoon nga wa kay gipugas unya moadto ka sa bukid magdakag sako kay mangani ka katawan ka maigsoon. Wa kay maani kung wa kay gipugas. Tinuod ba ni? Ayaw pagdahom nga doon na kay anihon sa bukid. Ayaw pagdahom nga doon ay imo may suhakuton nga harvest kung nasayod ka nga wa kay gipugas. Sama po diini maigsoon. Kung wa tay gipugas sa kinabuhi, either it be material, physical, emotional, nga kahimtang maigsoon sa kinabuhi, doon na gitay anihon kung doon na tay gipugas. And so ako karon isulti nato maigsoon nga ang atong tuig maigsoon sa kinabuhi mo'y tuig sa pagpugas. All right. It's a life of sowing seed. So magpugas ta maigsoon. Ina imong tapad magpugas ta igsoon. All right. Let us sow seeds. Amen. Sow seeds. Magpugas ta. Magpugas ta sa kinabuhi maigsoon. Mark chapter 4, verses 3 to verse 8. Alright. Marcos 4, versikulo 3 o 8. Ako mong gidasig, giawhag nga, pagdamog cellphone, panahon sa simba, ato labi na sa wali, para makuha ninyo ang mga versikulo din maigsoon. Nindot kayo nga doon ay versikulo nga ato maigsoong mabutang sa atong cellphone, o niya, paguman ato, maigsoong i-review ang mga wali, kay maka-refresh kini sa atong kinabuhi.
Amen ba? Ma-refresh, mabag-o maigsoon kanunay ang atong mindset, ang ato maigsoong kasing-kasing. Mo na nga nag-awhag ko nato, mag-take note mo o niya sundan ninyo ang mga bersikulo. Marcos 4, versikulo 3, gato sa versikulo 8. The first word is listen. Mao na ang una maigsoong pulong, paminaw. That means attention. Way matulog, way magduka-duka, way maglingi-lingi, way magsiar-siar. Attention. Amen. Listen, attention. Nga naman, importante ni siya. Importante ni. I-set ang inyong maigsoong focus, ganhi sa word. I-set ang inyong attention, ganhi maigsoon sa pulong nga ako isulti kaninyo. Mahinungdanon ni. Si Jesus mo ay nagsulti ni ini. O nagsulti siya maigsoon, attention. Alright? Listen. Why? Kay parabola kini sa kinabuhi. Kini maigsoon is a rule of life. Mauni ang prinsipyo maigsoon sa kinabuhi. Nga dili gid nato maigsoon pwedeng mabali. Di nato pwede maigsoon matwart. Di nato pwede maigsoon mabali. Kini nga proseso, kini maigsoon nga rule or kini nga paagi maigsoon sa kinabuhi gikan gayud sa ato Ginoong si Kristo. Mao nag-ingon siya, importante ni, pay attention to this. A farmer, he said, went out to sow his seed. Ang mag-uuma maigsoon miadto siya ngadto sa umahan aron magpugas sa iyahang bidi, sow his seed. Alright. Tanawa ra maigsoon, unsa daw iyang bidhi, iyang gipugas. Alright. Kada usa nato karong buntag doon natay binhi nga atong ipugas. Walay usa nato din maigsoon are empty-handed. Nobody and no one before us this morning I'm empty-handed. Kung dili kitang tanan maigsoon, doon nagyud sa atong makamot, binhi nga atong ipugas. Hallelujah. Mao tong last week nga akong gisulti nato maigsoon, unsa to nga tulo ka tihi sa kinabuhi sa tao? Time, sige tanan, time, talent, and treasure. Kitang tanan naa niini maigsoon. Doon natay seed of time. 24 hours. Doon natay seed maigsoon of talent. Doon natay seed maigsoon of treasures. So wala usa nato din maigsoon nga exempted. Kundili kitang tanan maigsoon nakabato ni ining tulo maigsoon ka tis sa kinabuhi. Alright, tulo maigsoon ka precious seeds sa kinabuhi maigsoon. O kung giunsa nato pag-manage ni ining atong seed sa kinabuhi maigsoon, mao kini ang resulta, outcome maigsoon sa atong destiny, sa atong future maigsoon. So ayaw ka maghuna-huna og future maigsoon nga hilabihan ka tahom, hilabihan ka mabulakon, nga kaugmaon, hilabihan maigsoon ka prosperous, nga kaugmaon, kung wa ka magpugas maigsoon, ining tulo ka ti. Kung wa ka magpugas maigsoon sa kinabuhi, niining tulo ka precious seeds maigsoon, nga anaa sa imong kamot o naa sa imong kinabuhi karong buntag. Balik ko na ako maigsoon, walay usang shortage sa seeds sa kinabuhi. Kitang tanan naa niini. Amen. A farmer, kita maigsoon gi-consider sa Dios as a farmer. He went out to sow his seed, and as he's scattering the seed, some fell along the path, and the birds came, eat it up. All right? Siguro kini maigsoon farmer nga careless. Farmer ni maigsoon nga wa lang magtagad. Farmer ni nga dili maigsoon interesado mahitungod sa iyang pagka-farmer. Farmer di nga wa maggamit sa iyang sentido komon. Naa ba di ay mag-uuma nga maglabay og binhi diha sa dalan? Either ignorante siya o dili siya farmer. Maigsoon. O baka careless lang siya. Iya lang giusik-usikan maigsoon ang binhi kay wa niya gitratar nga ang binhi presyoso. Basi naguna-una siya doon na pa'y daghang binhi sa ilang balay. Mao iyang giusik-usikan ang binhi, iyang gisabwang lang diha sa dalan. Ug unya ingon sa Biblia maigsoon ang resulta niini mao nga ang mga langgam came and eat the seeds.
Way kapuslanan maigsoon, ilang gipakaon, ilang gipatambok, iyang gibahog maigsoon sa langgam ang mga binhi nga angay unta sa yuta, angay unta mag-produce or mag-reproduce maigsoon. Pero wa siya maigsoon tingali dili concerned para niya maigsoon ang reproduction. Para niya dili importante maigsoon nga mag-reproduce ang binhi. Wala maigsoon siya'y dako kay pagtagad maigsoon mahitungod sa binhi. And it's the same truth sa atong kinabuhi maigsoon. Kung karong buntag, wa kay pagtagad sa binhi sa kinabuhi, sultian ta ka maigsoon. Way mahitabo kanimo. Amen. Way produkto sa imong kinabuhi. Wala maigsoon kauswagan sa imong kinabuhi. Way kausaban sa imong kinabuhi. Way paglaom ang ugma sa imong kinabuhi. Kung imo lang ilabay maigsoon ang binhi nga gihatag sa Dios kanimo diha sa dalan. Diha sa walay pulos nga dapit maigsoon sa kinabuhi. All right? Next, some fell on rocky places. Unya doon na po'y binhi maigsoon farmer nga naglabay maigsoon sa iyang binhi. Asa niya gilabay? Dito sa kabatuon or kabatuan maigsoon. Sa dapit nga daghan kaayong mga bato. O kining mga bato maigsoon ingon sa Bible, where it did not have much soil. Ang tanom maigsoon na kinahanglan siya og unsa? Yuta. Ayaw ka magdaho maigsoon nga motubo ang tanom kung walay yuta. Importante ang yuta maigsoon. Mag-uban sila ang binhi ug ang yuta diha gikuha sa source sa kinabuhi maigsoon sa binhi gikan sa yuta. Kung walay yuta maigsoon dili mahitabo. Tigali dunay bag-ong technology o bag-ong maigsoon paagi sa agrikultura nga pwede ta makatanom maigsoon bisag way yuta pareha sa mga sa Japan, sa Amerika, doon na sila giinbento maigsoon nga tubig lang ilang padaganon ug unya makahimo na ka sa pagtanom og humay mais maigsoon og mga gulay bisan wala yuta maigsoon sa tag-as nga mga high-rise buildings doon na sila farm, doon na sila kahumayan sa ibabaw maigsoon, dili yuta ang gigamit kung dili tubig, mga bag-ong mga technology maigsoon. Pero ako isulti nato maigsoon, normally gikinahanglan gyud ang yuta alang maigsoon sa kinabuhi sa tanom. Amen. And so kini nga tawo maigsoon, kini nga farmer naglabay siya dito sa batuon nga dapit where it did not have much soil. Wala yuta maigsoon. Batuod ang iyang gisabuagan sa binhi. It springs up so quickly because the soil was shallow. Mabawra maigsoon. Mabawra ang source sa kinabuhi. Mabawra ang source maigsoon, ang yuta. Siguro maigsoon kini naghiskot mahitungod sa kinabuhi. Unsa ba nga atong kinabuhi maigsoon? Dili lang plainly physical. Ingon sa Bible, man shall not what? Live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Alright. Sige lang kakaon, ang imo maigsoong pagtagad sa kinabuhi, puros lang kanon, puros lang sudan maigsoon, puros lang mga butang sa kalibutan, sa imo siguro mga muebles o sa imo maigsoon tingaling mga butang kabtangan sa imong balay. Mauray imong gitagad, maigsoon, mga bato kini sa atong pag-uswag o pagtubo sa kinabuhi. Amen. Dili ni mao ang tinuod nga source sa kinabuhi. Ingon sa Bible, man shall not live by bread alone. Amen. Dili gyud mabuhi ang tao sa tinapay lang. Dili mabuhi ang tao sa lunlun lang mga butang sa kalibutan. Dako ang imong balay. Siguro naakay tanan maigsuon nga mga luho sa kinabuhi. Pero ingon sa Bible, what shall it profit a man even if he gain the whole world but loses his soul? Amen. Ang labing importante sa tao mao ang iyang kalag. Hallelujah. Pila lang katuig, pila lang ang ato maigsoong duration of life dinhi sa kalibutan. Ingon ang Bible 70. Life is 70. 70. Kutob lang ta sa 70 anyos maigsoon mag-enjoy sa kinabuhi. In compare maigsoon to eternity,
Ang eternity maigsoon is from the beginning to the never-ending time. Karon maigsoon, kung humanta mamatay, maigsoon, naanata in the realm of eternity. Ang ngalan anak maigsoon, eternidad na. Either eternity in heaven or eternity in hell. Alright. Ang ato maigsoon eternity, meaning maigsoon, naa kay sinugdanan, pero wa na'y katapusan maigsoon, ang katuigan sa imong kinabuhi. Dili maigsoon tens, dili maigsoon hundreds, dili gani even 1,000 years upon endless time maigsoon. Amen. In comparison to 70 years, mao na usahay maigsoon, ang mga tao, grabe gud nila paningkamot, grabe ang ila maigsoong pagpugas sa kinabuhi maigsoon sa mga butang sa kalibutan, nga ila lang puy-an maigsoon in a 70 years span of life. Pero wa ta mahibalo maigsoon kung tinuod bang 70. Ang uban maigsoon tingali 30 lang patay na. 40 lang patay na. 50 lang di na maka-enjoy maigsoon. 70, 80 maigsoon kung buhi pa ka usahay, magkumot-kumot na lang ka anang dili angay kumuton. Unya imong mga apo, imong mga anak magulaw na kalusa pa mamatay sa tatay. Porhisyo na magkais kinabuhi. Wa mo mahibaw mga tiguwag, gagaampo na ng inyong mga anak, ug inyong mga apo, mga matay na mo. Kay porhisyo na mo. So, ingon anak, maigsoon kinabuhi. Ingon ara lang kamubo ang kinabuhi, maigsoon. Hello? In compared to eternity. Muna nga, ingon sa Bible, ayaw ninyo isabod sa batuon nga yuta, maigsoon. Nga, di mo maigsoon malauman nga kini siya mudayon paggiti, mudayon maigsoon pagbunga. Kadiyot lang kaayo siya magbunga, kadiyot lang kaayo maigsoon makapahimulos ka sa iyang bunga, and then wa na dayon. Because the soil was shallow. Mabaw ra kaayo ang yuta maigsoon. Mabaw ra kaayo ang imong mga pag-ampo, mabaw ra kaayo ang imong pagtuo sa Dios. Mabaw ra kaayo ang imong pag-alagad ug serbisyo sa Dios. Mabaw ra kaayo ang imong dedication sa Dios, ang imong commitment sa Dios. Mabaw ra kaayo. Usahay kung doon na maigsoy kalihukan sa simbahan, di pa nato usahay tagdon, di nato hatag ang importansya. Kung doon ay kalihukan maigsoon sa gawa, sa eskwelahan, sa opisina o sa kalibutan, dako maigsoon ang panahon ang atong gihatag. Nagpasabot na ng gamay ra ang yuta maigsoon, mas daghan ang bato sa atong kinabuhi. Hello. Hinaut-unta maigsoon nga butangan natong yuta ang atong tamnan sa binhi maigsoon. Amen ba maigsoon? Duwag-duwagi ninyong yuta maigsoon. Duwag-duwagi daw ninyo ang adlaw sa pag-alagad sa Diyos. Duwag-duwagi daw ninyo maigsoon ang inyong commitment, ang inyong seriousness diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kani atong pagsimba usa ka paagi maigsoon nga ato ibutang or butangang kinabuhi ang atong pag-alagad. Panalitan maigsoon sa atong time 8:30. Kung tinuod ka maigsoon gusto gayon mo lambo, gusto ka maigsoon mo daghan ang yuta sa imong mga binhi, anhi sa simbahan alas 8. Unya ampo maigsoon 30 minutes or 8:15. Mag-ampo sa 15 minutos. Pastor, Lord, padalangin ni si pastor sa iyang wali. Padalangin na Lord ang mga song leaders, ang mga ministers dinhi sa instrumento aron makasimba mi nga dunay tinuod nga pagsimba. Padalangin ni ang maigsoon. Ato igahin sa pag-ampo in preparation maigsoon sa yuta nga sudlan sa pulong sa Dios sa ato kasing-kasing. Amen ba maigsoon? So ato ning himuon panalitan dunay tawag sa cell group meeting, muadto ta maigsoon. Di ta maguna-una ngit-ngit gabi bugnaw unsa pa maigsoon nga katarungan. Butangan natong yuta maigsoon ang atong kasing-kasing aron ang binhi maigsoon dili lang muturok, dili lang mutubo, kundi dili mamunga kini maigsoon sa ato makinabuhi. Ato nang palakpakan ang Ginoo. Rocky places where it did not have much soil, kulang og yuta maigsoon. Dungagan natong yuta nining tuiga
ang ato makasing-kasing aron mo tubo maigsoon ang mga butang sa Dios sa atong kinabuhi. Amen ba? Makadahom ba kung maigsoon nga mas mabugahon tani ining tuiga kaysa milabay tuig sa atong kinabuhi? Hallelujah! Mas mabungahon ang atong mga pag-ampo, mas mabungahon ang atong pag-alagad sa Dios, mas mabungahon ang atong paghatag diha sa Ginoo, mas mabungahon ang ato maigsoon dedikasyon o commitment diha sa Ginoo kay atong gidungagan o yuta ang atong makasing-kasing. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Wala gani maigsoon yuta, wala say gamot. Pero dunay daghang yuta, daghang gamot maigsoon. Og sigurado gyud ka nga kung dunay gamot maigsoon ang kahoy, kung dunay lig-on nga gamot ang kahoy, moabot man ang kusog nga hangin, moabot man ang kusog maigsoon nga baha, ug unsa man nga kataladman, magpabiling kung magbarog ang kahoy, mabungahon ang kahoy, tungod kay siya maigsoon lalom o gamot sa iyaha maigsoong kahoy. Amen. Sa kinabuhi nato maigsoon dunay mga baha, dunay maigsoon mga unos, dunay mga hangin nga kanunay maigsoon nga mo huros batok kanato, gusto maigsoon mo paatak sa bunga sa atong kahoy, gusto mo bali sa mga sanga sa atong kahoy maigsoon, apan kung ang atong gamot maigsoon nakahimo sa pagdulot ngadto sa lalom nga yuta maigsoon, bisag unsaon pa pagbanlas sa hangin, bisag unsaon pa pagbanlas sa mga tubig batok ni nga kahoy, magpabiling magbarog ang kahoy mabungahon kay siya maigsoon nakahawid sa yuta gikan sa iyang kinabuhi. Ato nang pagpakan ang Ginoo maigsoon. And then others said, "Fill among thorns." Sa mga tunokon maigsoon nga masagbot. Alright. Ingon pa sa parable, Lord, nagutana ang disciple, Lord, ngano man nga nagtanom kas buntag og maayong binhi, unya sa pagkabuntag pagbalik nako, doon na naman po'y mga sagbot, doon na may mga tunokon nga mga sagbot nga midungan sa pagturok. Nagtapad sa pagturok. Abi nimo maigsoon kay ngano man, ingon ang Ginoo kay sa gabi sa pagpahulay sa farmer, sa diha nga ang mag-uuman mi pahulay na bibiya sa tanom. Ang nahitabo maigsoon ang yawa. Alright, miadto sa tanom og iyang gisow, iyang maigsoong gitanom ang iyang binhi tapad sa maayong maigsoon nga binhi. Ug unya ilaliman ka pila ka adlaw pa hitubo tong maayong binhi, unya ang yawa nagtanom isa ra ka gabi. Pagkaugma maigsoon hingsutoy ang tubo, ang turok maigsoon sa daotang binhi, ug unya matud sa Biblia maigsoon, among the thorns which grow up so rapidly and choke the plants. Higtubo og kusog. Alright, mas kusog pa kaysa maayong binhi. Mutuo ba mo maigsoon nga usahay kining mga maayong butang sa kinabuhi, dugay kaayo mo ma-develop, dugay mo tubo maigsoon. Kay nino mga binuang kini matinunto maigsoon, mas paspas kaayo mahibalaan sa tao. Mas paspas maigsoon i-adapt sa tao. Kay gano man paspas ang pagtubo maigsoon sa binhi sa yawa. Tapad sa binhi, maayong binhi sa Dios maigsoon. Kung di ta magbantay, ingon sa Biblia, kung di ta alert maigsoon, knowing that our enemy, the devil is roaming and roaring like a lion. Naglibot siya maigsoon, naggulob siya. Sa ato pa, kung doon na may dapit ang yawa nga magpuyo, ayaw mo paguna-una sa baliti maigsoon. Kung maguna-una mong yawa, asa siya maigsoon, interesado sa kinabuhi or sa dapit nga interesado siya, dili sa mga pangpang, dili sa mga bato, dili sa haunted house maigsoon ang yawa. Asa siya maigsoon, naa sa kinabuhi, duol sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Sa mga maayong binhi, duol ang yawa maigsoon. Kay gusto siya magtisok og binhi, daotang binhi, tupad sa maayong binhi nga gitisok sa atong kasing-kasing.
Karong buntag nakadungog mo sa wali sa mensahe nga akong giwali, ang yawa po ni adinhi naminaw na siya. Ligi argud mo, di ba? Kita ni mo binhi sa atong pikas dugan. Unsang klaseng binhi, daotan nga binhi. Unya ingon sa Biblia, ang resulta maigsoon mas kusog hintubo. Alright, ang daotan nga binhi. Mas kusog mitubo maigsoon ang thorns which grow up so rapidly and choke the plants. Unsay tuyo maigsoon ganong gitanom sa yawa ang iyang binhi aron tuk-on maigsoon ang maayong tanom. Tuk-on ang maayong maigsoong binhi aron dili mabuhi ang binhi sa Dios sa kasing-kasing sa mga tao. Unang usahay dili ta maigsoon mabungahon. Dili ta productive sa kinabuhi. Kay ngano man dunay seed of unbelief nga gitanom sa yawa kilid sa iyang pulong. Dunay seed maigsoon of worries and anxieties, depressions nga gitanom sa yawa sa kilid sa maayong binhi. Santa maigsoon makadungog ta sa pulong mahitungod sa milagro, kaayuhan sa Dios sa kinabuhi nato maigsoon subala sa pulong sa Ginoo magtisok pud og yawa maigsoon og kabalaka sa kiliran maigsoon sa binhi nga maayo sa atong kinabuhi. Mabalaka ta. Di na ta makatuo sa pulong sa Dios. Mabalaka ta sa atong kahimtang. Di na nato itugyan sa Ginoo ang kahimtang sa atong kinabuhi. Nagtuo ta maigsoon nga wa na hapit, wa na Ginoo say. Kanang taong ma-discourage, kanang taong ma-depressed, kanang taong maigsoon nga kanunay naa sa anxieties, kada bang mabalakon nga tao, nagpasabot lang maigsoon, naa na siya in the road to unbelief. Naa na siya maigsoon sa dalan nga dili mo tuo sa Dios. Amen. So kung malumos na gani ang imong kinabuhi sa kabalaka, mauna na, gituok na ang imong pagtuo. Gituok na ang imong pagsalig sa Dios. Gituok na ang imong pag-ila kung kinsa o unsa ang Dios. Hallelujah. Kana bitaw mag-awit ta maigsoon. Ingon sa awit so magnify the Lord. Oh, magnify the Lord. Amen. Magnify ambot ko naka sa ato bitaw sa una science, sa una sa high school, elementary. Nakahawid na ba tag magnifying glass? Alright, kanang magnifying glass maigsoon gikan sa iyang word, root word, magnify. But pasabot ang gagmayng butang unsa padakon sa magnifying glass. Inig-awit ato o magnify the Lord. Ngano man maigsoon, usahay mugamay ang Dios sa atong patan-aw. Mugamay ang Dios sa taliwala sa atong kahimtang sa kinabuhi. Mugamay ang Dios maigsoon sa panahon sa kasakitan sa atong kinabuhi. Ug diana nga panahon na kinahanglan tag magnifying glass. Amen. Aron mabalik nato kung unsa kadako ang Dios maigsoon sa kinabuhi, kung mabalik nato maigsoon paglantaw kung unsa kadako ang Dios sa kalibutan nga siya maigsoon is maker of heaven and earth. Hallelujah. Nga way bisan unsang butang maigsoon nga nahitabo o gihimo gawas kaniya. Hallelujah. Amen ba maigsoon? Mobito na nga sa to, for God nothing is impossible. Si Zacarias maigsoon, si Elizabeth, mga alagad sila sa Dios. Sila maigsoon mga pari sila sa templo. Naa sila kanunay maigsoon nagserbisyo sa templo sa Dios, pero wa sila mga anak. Dugay na sila nagampo maigsoon, wa sila anak. Nangamuyo sila sa Dios. Hiabot na sila maigsoon sa edad sa ilang katigulangon, wa paghihapon sila anak maigsoon. Unya sa kadugay, hallelujah, may bisita ang anghel kanila. Ug nag-ingon ang anghel kanila nga sila makabaton og anak. Ako insulti nato maigsoon, bisan pa
kung unsa ang kahimtang sa kinabuhi, bisag unsa pay dangatan sa kinabuhi, ayaw usba ang imong pagtuo o pagsalig sa Dios. Pagpakad daw natong Ginoo maigsoon. Ipabilin ang kadako sa Dios sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi mausab-usab. Amen? Parang gulong sa Tagalog pa. Parang gulong. Ngayon, nasa ibabaw. Bukas, nasa ibabaw pa rin. Alright. Usahay sa kinabuhi yun, ana. Nagtuo ta kanunay tang naa sa ibabaw. Pero dili ba yun, ana, ang kinabuhi, maigsoon? Usahay na ata sa ubos. Usahay magpahiyom ta, usahay maghilak ta. Usahay maigsoon, madasig ta, usahay maluya ta. Dili kanunay maigsoon ang kinabuhi. Apan mausab man ang kinabuhi, mausab man ang atong kahimtang, mausab man ang atong kasing-kasing, magpabilin ang Dios. Nga Dios maigsoon nga walay kausaban sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Among thorns which grow up and choke the plants, gituok maigsoon ang imong pagtuo, gituok ang imong pagsalig, gituok ang imong paglaom maigsoon. Ingon sa Biblia, choke the plants, di na kaginhawa. Ang tuyo nganong gi-choke up maigsoon para mapatay. Amen. O kung mapatay na maigsoon, wa na'y kompetensya ang dautan nga binhi. Siya na maoy muhari maigsoon sa kinabuhi. Siya na'y muhari sa kasing-kasing maigsoon. Muna ang gusto nga mahitabo maigsoon sa yawa sa atong kinabuhi. Hinay-hinayon niya. Dili dayon maigsoon, pero hinay-hinayon niya og libot maigsoon ang atong maayong tanom. Hinumdum ko ni atong istorya mahitungod sa baliti o sa lawaan. Ang liso sa baliti maigsoon na palid gadto sa punuan sa lawaan. Nananghid siya lawaan, pwede ba kumupilit sa imong trunk, sa imong punuan? Pwede ba kumupilit sa imong punuan? Tanaw sa lawaan, pila ra mga tayo liso sa baliti. Ingon ang lawaan, hala, pagpaigol ang asa kadapita mo, pilit. Nanuktok na po si baliti, si lawaan, pwede ba kumukatay, jutay sa imong punuan? Tanaw sa lawaan, gamay raman ang baliti, kinamangan. Yung sa sige, pagpaigo lang, kamang-kamang ladig asa kadapita maplastar. Tulog ang baliti. Kumpiyansa ang baliti, maigsoon. Pagmata sa baliti, maigsoon, iya na nakitaan nga ang tibuok niyang punuan, ang tibuok niyang sanga, ang tibuok niyang dahon, maigsoon, gituyukan na maigsoon, natabunan na sa tibuok baliti. Wa na nahimo silawaan maigsoon. Kaya ngano, kahing kumpiyansa siya maigsoon, ni gamay baliti. Aminaw mo, na ay mga binhi sa baliti usahing naa sa atong kasing-kasing. Sa atong kinabuhi. Gagmay ra na, di kaayo na siya maigsoon, mabati na to. Di kaayo na siya mahuna-hunaan na to nga kaaway sa atong pagtuo. Kaaway sa atong pagsalig sa Dios. Kaaway sa atong pag-alagad sa Ginoo. Gamay ra na nga binhi sa baliti. Nya usahay atong tugtan. Sige lang, baliti. Kamang-kamang lang dihagyutay sa akong kinabuhi. Unya ang imo na lang masayran maigsoon, ang baliti nakapatay na sa imong kinabuhi. Ang binhi sa baliti maigsoon, mikuyanap sa tanang bahin sa imong kinabuhi, labaw sa tanan sa imong pagtuo sa Dios. Hangtod na kaplagan nga ikaw wala na sa Ginoo. Nag-backslide ka na. Imo nang gisaway ang Dios. Nasuko ka na batok sa Dios. Wa na kay kinabuhi sa espirituhanong kinabuhi. Kay nga naman, dihay panahon, gipasagdan nimo ang gamay binhi sa baliti. Amen. It choke the plant, the good seed. Hingpatay maigsoon sa maayong binhi, hingpatay sa maayong tanom, nawala ang bunga maigsoon sa maayong tanom sa kinabuhi.
nawala na ang pag-ampo, nawala. Basta na gani, maigsoon, hindi na mo ganahan mag-ampo, paminaw mo, hingkamang na si balite. Amen. Di na gani mo ganahan mo simba, klaro na. Si balite, wala na, hingkatay na sa balite. Mag-ihap-ihap na gani mo maigsoon sa iyong tudlo, kasimba man ko itong unang sibaday, wala na. Hapit na di makitang punuan. Kung di na gani kagin makitaan sa simbahan, patay na ang tanom. Si balite na nabuhi sa imong kinabuhi. Amen. Pagpakan nato. Ayaw si balite, pagpakan nato misa na Ginoo. Which grow up, choke the plants, so that, ang rason, so that they did not bear fruits or grain. Lastly, verse 8, still other seed fell on the good soil. Maayong yuta. Praise the Lord. Kini maayo na ni. It came up, grow, and produced a crop. Hingtubo sa maayong yuta. Ingon sa Biblia, good soil. Amen. Refers to make so on to our good and sacrificial service to our God. Ato pagsimba sa Dios, ang atong pagpanugyan sa Ginoo maigsoon, our good soil of the seed. Kung ato kasing-kasing masimbahon, ang atong kasing-kasing maigsoon, mag-alagad sa Dios, maalagaron sa Dios, ang atong kasing-kasing uhaw gutom kanunay sa pulong sa Dios, ang atong kasing-kasing manggihatagon, maluluyon, maigsoon, matinabangon, ingon sa Biblia, maayo kini nga yuta, it came up, grow up, and produced a crop. Magtubo kini, magbuga kini, magproduce kini maigsoon, and multiplying or harvesting. Ang tulo maigsoon ka mga sower, katong nagtanom maigsoon, diha sa dalan, diha sa bato, diha sa tunokon maigsoon, wa maghisgot og harvest. Sa imong tuig maigsoon karong tuiga 2024, kung ang imong pagpugas maigsoon, magpugas ka sa dalan, sa gahi nga yuta. Kung magpugas ka maigsoon sa batuon nga yuta, kung magpugas ka maigsoon sa tunokon nga mga tanom, uban sa tunokon nga mga tanom, never and never expect a harvest in life. No. Wala maigsoon harvest nga imong dahumon sa kinabuhi. Amen? Itisok ang imong binhi sa maayong yuta. Maayong yuta. Praise God. Hallelujah. And then it multiplies. Doon ay harvest maigsoon of your seed. Unsa? Only one seed. Dili 2 seeds. Dili 5 seeds. 1 seed. Ang gisulti din maigsoon nga seed dili plural, singular seed. And in every seed maigsoon ingon sa Bible, it produces 30 fold of harvest. 30 maigsoon. Wa ko mahibaw kung humay, kung palalitan mais, dili ka magpugas og usa ka sa ngana nagikan sa sa ngana na sa mais ka lang usa ka ang bunga. Lusok, dili lusok katong usag yun ka kuan. Puso, all right. Kamong mga kabaw magtanom, inigtanom ninyo usa ba ka puso mo yung itanom? Dili oy. Di kay kanang usa ka puso pila na ka lusok. Siguro mga inunta lang 50. Pero ambot lang kung doon ay mag-uuma din hinga ang iyang ipugas maigsoon puso. Puso, dili maigsoon. Usa lang kalusok. Amen? Inigturok sa usa ka lusok maigsoon, pila ka puso ang imo maigsoon ma-harvest. 3 ka puso. Sa kada puso, pila ka lusok. Pisa 50, ibutan talang 50.
Ha? 150. 150. So 150 ka binhi, ka liso sa usa ka liso nga imong ipugas. Hinginan sa kagpila. 149 kalusok. Kalusok. Mao ba akong pintada? Grabe no. Ingon sa Bible may 30 harvest 30-fold. And then there are some that will harvest 60-fold. And there are others that will harvest 100-fold. Dili parihas. Karon tuiga, mo ba nato maigsoon mo harvest yun. Amen? You will harvest in life 30-fold, 60-fold, and I pray 100-fold of harvest in life. Muna akong prayer ninyo maigsoon, nga kamong tanan, mo anig yun, mo harvest yun, karong tuiga maigsoon. Dili lang 30, kung dunay 60, adto ta sa 60. Pero dili lang 60, kung dunay 100, kita maigsoon mo harvest og 100-fold, hallelujah, of blessing from God. Mag-harvest na maigsoon sa Ginoo 100-fold. Ecclesiastes chapter 11 verse 6. Guwapo ni. Mao ni ang akong ending. Although taas sige ni ako, mauli problema na ako magwali. Usahay ko to ko sa intro. Ecclesiastes 11 verse 6. In the morning, sow your seed when? When are you to sow your seed? In the morning. In the morning, sow your seed. And at the evening, all right, unsa daw? Withhold not your hand. Ayaw pugni ang imong kamot sa tiguang naka. Sa bata ka pa, unsa daw? Sow your seed. And when you are old in the evening, again, ingon sa Bible, sow your seed. Amen. In the morning of your youth. Kano sa ta magtisok na ison? Kuno sa ta magtanom sa panahon sa imong kabatanon. Young people, mga young people karon, mga estudyante, ayaw mo pagula, unyara ko unyara ko magtanom kung graduate na ko, unyara ko magtanom kung tiguan na ko. Ayaw, ingon sa Bible, in the morning. So dinhi karon maigsoon, dunay mga youth, dunay mga batanon, dunay mga tiguang, wa ni mag-exempt maigsoon sa mga youth, bisan batanon ka pa, so much more, kung naa ka sa kabatanon, kinahanglan, magpugas ka na og binhi sa imong kinabuhi. Sow your seed in the morning. Praise the Lord. When you are in your youth, do all good works early in life. Sa bata pa sa inyong kinabuhi, pagpugas na mo og maayong buhat, samtang batanon ka pa mo. Mga estudyante dinhi, mga youth sa ato project sa PH651, tudluan nato sila. PD, tudluan nato sila nga sa ilang kahintang sa kinabuhi, mao kini ang gihatag nga panahon sa Dios kanila para makakat-on sila pagtanom og maayong binhi sa kinabuhi. Mao na ni ang hustong panahon, tudluan sila. Dili magpasagad sa kinabuhi. Kung doon na may binhi, time, talent, and treasure, dili nila ipugas sa dalan, dili nila ipugas sa bato, kabatuan, dili nila ipugas ngadto sa kasampinitan, tudluan sila nga ipugas ang binhi diha sa maayong yuta sa ilang kinabuhi. Mao ni ang hustong panahon maigsoon sa pagpugas sa maayong binhi. When? In the morning of your youth. Sa kabatanon sa kinabuhi. Kamong mga ginikanan, kamong mga lolo, lola, tudluan ninyo ang inyong mga batanon, nga mga anak. Samtang bata pa sila,
tudluin ninyo sa principle of sowing, principle of planting in life. Tudluin sila. Tanawa sila ang ilang kaugmaon, tanawa sila kung unsay dangatan o destiny sa ilang kinabuhi. Mahitabo ang maayong kaugmaon para kanila kay kini mao ang principle sa Dios. Dili ni principle sa Assembly of God, dili ni principle ni Dante Largo, principle ni sa pulong sa Dios. Nga kung magpugas maigsoon ang mag-uuma og maayong bidhi sa maayong yuta, mo produce kini og maayong ani 30-fold, 60-fold, and 100-fold of harvest in life. Kinsay maigsoon magdasig kita sa ilang kabatanon, mga hamtong, mga ginikanan, tudluin ninyo in the days, in the morning of their youth, sa kabatanon, maigsuon nila sa panahon sa ilang kabatanon, dasiga sila, nga sila magbuhat og mga maayong buhat sa kinabuhi, sa sayo, sa ilang kabatanon, which is expressed by sowing in righteousness. Kana magpugas, maigsuon og binhi sa pagkamaayo o pagkamatarong sa kinabuhi. Magpugas ka di ka maigsoon og dautan, kung sa tuigon sa Bible, magpugas kag last, magpugas ka maigsoon og kaulag, muani ka maigsoon og sala. Og ang sala kung ipugas maigsoon unsa daw? Muani og kamatayon. Amen. Ginikanan ko makakita ka sa imong anak nga nagpugas na og sala, nga nagpugas na maigsoon kaulag, nagpugas nagsala sa kinabuhi, 100% makaani siya og kamatayon. Na malipay mo ginikanan makit-an inyong anak na naa sa suod sa lungon. Malipay mong inyong anak naa sa ICU. Malipay mong inyong anak naa sa prisuhan. Maigsoon dili. O kung dili ta malipay sa kahimtang maigsoon sa ato mga anak sama niini, tudloi sila sa pagpugas og maayong bidhi sa kabuntagon sa ila maigsong kabatanon. Amen. In the morning of their youth, tudloi sila maigsoon. Ingon sa Bible, mauning gingon sa Biblia maigsoon, sa Ecclesiastes, in the morning, sow your seed. Dili lang tigulang, dili lang maigsoon ang tigulang angay mo ampo, dili lang mga tigulang angay mag-alagad sa Dios. Kung sabi ta, mga bata, pa na sila, wa pa na ibuot, maigsoon, bisan bata patudluig pag-ampo, bisan bata patudluig basa sa Biblia, bisan bata patudluig sila sa pagdaig sa Dios in the morning. Kaya inikadako na nila, ingon pa maigsoon, bisag usaw pa nimong bahog sa kahoy, tiguang na, di na nimo mabawg na. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. Hallelujah. In the morning, sow your seed. All right? This should be in the morning of youth, in the morning of prosperity, sa kalig-on sa mga batanon. Ako stinta naman ko, dati mga 69, dati mga 65, sakit na matuhod, sakit na malutahan. Inigtawag ni Brother John Latori o pamanday, di na kamuadto kay sakit ba yung tuhod, o maghapon ka kapuslanan dito, kay magsakasaka man, di na ka makapilo sa mong tuhod, na di naging kamuadto. Kaya nga naman, di naman in the morning, in the evening naman, saup ng imong kusog. Amen. Igo lang katanaw-tanaw dito. Sige, panaway yung sa trabaho. Warmam tabang. Magani mag-dog snack. In the morning of youth, ato na sigon, mga PD, sunod sa bando, ang mga youth na to, nasiga dito. Kaya maunay panahon sa pagpugas. Ato silang papugason og mga maayong binhi sa kinabuhi. Alright, usa ka lansang ilang madukdok, nag-planer naman ta, naaman ta dito hiluanan, siguro mag-grass cutter sila sa palibot. Kini maigsoon binhi na nga ilang gipugas sa kinabuhi. O kini mo resultag harvest. Ingon sa Bible, walay buhat nato maigsoon nga dili baslan sa Dios. Ang Dios dili magpautang.
Amen. Dili magpautang ang Dios ang tanan nimong gihatag, ang tanan nimong gipugas maigsoon sa kinabuhi, bayran o bayran ka sa Dios. Dili ka bayran maigsoon sa simbahan. Dili ka bayran maigsoon ni Pastor Largo. Dili ka bayran maigsoon sa imong hago, pero dunay Dios nga dili magpautang, bayran kaniya sa imong hago nga gipugas nimo alang sa Dios. In the morning. Hallelujah. And so, the morning of your youth, the morning of your prosperity, kamong mga batanon nga nagkatrabaho na, doon na mo'y income sa kinabuhi, doon na may income, monthly income, paghatag mong tithe, mauna maigsoon, ang inyong seed, mo ng inyong binhi, nga inyong ipugas maigsoon early in the morning of life. Paghatag mo'y kapulo, kay kung adto na mo yung una mo, adto na ako maghatag tithe, ikatiguang da. Gabiin na, Commander. Gabiin na, Commander. Huwag na yung mahitabo. Samtang bata, so tudluan na to. Kamong hatagag bahon sa inyong mama, hatagan mong 200, ilahi ninyo maigsoon ang 20, ihatag ninyo sa Ginoo. Magtuon mo maigsoon sa pagtisok. Magtuon mo maigsoon sa pagtanom o binhi alang maigsoon sa Ginoo. Amen ba? Doon na mo'y time, 24 hours maigsoon a day. Pila maigsoon i-times nimo per week. Alright. Pila ka hours maigsoon, mangayo ang Diyos nato maigsoon o gamay lang binhi sa inyong oras para inyong itanom dinhi sa simbahan. Wednesday service maigsoon 1 hour and a half. Sunday service maigsoon 2 hours. Pila lang 3.5 hours in a week maigsoon. Gusto sa Diyos itanom ang imong time para maigsoon sa giharian. Pwede ba ka makahimo, anak? Pero uban na ito, Domingo lang, Miyerkules din ako. Alright. Nga naman, gikwinta ni mo ang imong oras maigsoon. Yung sa Biblia, ayaw. In the morning, hallelujah, of your youth, in the morning of your prosperity, sow seed. Kay base maigsoon unyang ulahin ang tanan. Base di na ka makatanom o binhi maigsoon sa imong kabatanon. Samtang doon na pa'y panahon alang kanimo sa pagpugas alang sa kinabuhi. Pagpaka nato ang Ginoo maigsoon. God puts the seed into the power of your hands, youth and elders. Gibutang sa Dios maigsoon sa imong kamot ang binhi, hallelujah, sa kinabuhi. Nga imo maigsoong pasidunggan ang Dios with the first fruit of your increase. Naana sa imong kamot, either you give to God or you withhold it. All right. Pero sa kabatanon sa imong kinabuhi, sa katigulahon sa atong kinabuhi, ingon sa Biblia maigsoon, gibutang sa Dios ang binhi sa atong makamot. Amen. Makadungog amen. Kamong naa sa likod, doon ay binhi sa Diyos na naa sa inyong kamot, wa pa ninyo ipugas. Kamong diya sa tubangan na ay binhi nga gibutang sa Diyos sa inyong makamot, wa pa ninyo ipugas. Hangtod karon inyo panggipugngan ang binhi nga mapugas. Nagtinguha o naglaom nga makaani mo bisag way gipugas. Pero ang prinsipyo sa Diyos, ang balaod sa Diyos, ang nagpugas, mauray makaani. Amen? Wa ko magsulting kwarta, wa ko magsulting unsa maigsoon bahandi, nagsulti ko sa kinatibukan sa atong kinabuhi. Praise the Lord. In the evening, in the morning of your youth, kaning in the evening, unsa man ni siya? In the evening of an old man. Tiguwang na. Kinsa din mga kinsa din mga edad-idaran na. Sa isinta, mga senior ba? Senior. Ayaw mo kaulaw, kay hatagan mo 10%. Discount. 10% discount. Kani mga tigulang maigsoon. O sabi mo ta, tigulang na ta, exempted na ta sa pagpugas, dili maigsoon. Ang Biblia na iyon, in the morning, unsa daw? In the morning
In the morning, sow seed, batanon. In at evening, kung sa manibot, sabot, tigulang. Kung ang morning batanon, ang evening, tigulang. Unsa daw tigulang? Ingon dinhi, kung ang batanon magpugas og binhi, ang tigulang withhold not the seed in your hand. Ayaw pugin ninyo ang binhi sa inyong makamot. Nganong gisulti man ni Solomon, maigsoon, bright man ni si Solomon. Nganong gisulti niya, maigsoon, tungod kay ang mga tigulang maigsoon, maoy tihik. Adi lang kumusulti. Mapiit na ide. Kini mga tigulang maigsoon are more covetous. Alright. More in withholding, in doing good. Daghan na ni kanitiguang, daghan na reasons. Bright na ni mga tiguang, minsan, okay na gula, okay kaso na, okay na. Sa tiguang na, minsan, daghang rason. Aron ma-withhold niya maigsoon in doing good as much as he can be. Daghan na siyang rason nga iyang pugnan. Mao nang gidasig ni Solomon maigsoon, sa buntag, sa bata ka pa, magpugas ka og binhi, sa tigulang ka na, sa diha, sa kagabion, ingon dinhi maigsoon, magpugas, ayaw pugyi ang binhi sa imong makamot. Pagpaka do nato mga tiguang, ang mga tiguang. Praise the Lord. So, ang uban nato maigsoon, acts in sowing as in the evening of old age. Ang uban nato maigsoon, ang atong paagi sa pagtanom, murag mga tiguang. Naa sa atong kamot ang binhi, pero maigsoon, gauna-huna pa ni, ato ba ka ding ipugas? O ato ba ka ding i-withhold? Hello? Naa sa tigulang ang responsibilidad, naa sa tigulang ang accountability maigsoon sa pamilya, sa tanan, sa palibot, like the old widow maigsoon in Elijah's time. Hinduol siya sa babae, ingon siya, "Ma'am, can you give me a bread to eat and water to drink?" Ingon ang babae, "Sir, wala ba ko'y tubig, wala ko'y tinapay. Ang last ganian nako is just a handful of flour and a little oil. Unya ako ning imasa, and then pagkahimo ani nga bread, gamay tinapay, mukaon ko og ang ako anak nga masakiton." Unsa man migsoon, mao ni ang dakong responsibilidad sa inahan, balo maigsoon nga babae. But pasabot, mas reasonable maigsoon nga iyang ihatag sa iyang anak nga masakiton, mas reasonable maigsoon nga iyang kanon kay tigulang na siya, hilabihan na niya maigsoon kaluya sa iyahang panahon maigsoon nga niadtong panahon na dunay drought maigsoon, dunay kainit nga milastar og 3 ka tuig og tunga. Nga bisan pagani iyamog sa tumoy sa dahon, walay tubig nga makita tungod sa kaugas sa yuta. Galisod ang tanan maigsoon. Paniining panahon na, ingon ang tao sa Dios, ang alagad sa Dios, "Give me your bread." Ihatag, ipugas ang imong tinapay. Ipugas ang imong katapusang tinapay sa Dios. Sow your seed, last seed. Ang tigulang babae maigsoon, naa siya sa pinaka-crucial, naa siya sa pinakalisod maigsoon nga desisyon sa kinabuhi. Kung iyang ihatag ang binhi, iyang ihatag ang katapusan nga tinapay, katapusang binhi maigsoon, posible nga mahitabo, mapatay siya o ang iyang anak maigsoon nga masakiton. Kung iyang kanon ang tinapay o ihatag maigsoon sa iyang anak, ang katunga, posible maigsoon nga mabusog sila makadiyot o gunya sa pipila ka mga gutlo
mamatay gihapon sila. Doon ay immediate maigsoon nga pagtubag sa ilang paginahanglan sa kalisdanan. Pero ingon ang alagad sa Dios, manang ihatag kanako ang tinapay. Manang ipugas ang imong binhi, katapusang binhi sa Dios. Kay kung imong ipugas ang imong katapusang binhi sa Dios, magkaon ka sa taas nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Dili mahutdan ang imong lana sa tibod-tibod, dili mahutdan ang imong harina diha sa panudlanan, magkaon ka sa taas nga adlaw sa imong kinabuhi. Kung imong i-withhold, kung imong pugyan kining katapusan nimo nga tinapay, ingon sa propeta, makakaon ka niini karong adlaw, apan mo dangat gihapon nimo ang kamatayon sa kagutom sa sunod adlaw. Ug kadtong babae maigsoon, mas gisaligan niya ang Dios o ang pulong sa Dios. Amen? Ibutang ta sa Dios niya ng kahimtang sa kinabuhi. Paminaw mo, 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Kini maigsoon ang Macedonia nga simbahan. They were in a deep poverty, meaning they were in an old man's level, maigsoon, of life. In deep poverty, hallelujah, in the midst, 2 Corinthians 8:2, in the midst of a very severe trial. During an order of severe distress. All right. Din sa akong translation, grabe ning redundancy maigsoon sa modifier ini. Ingon sa Bible maigsoon, sa taliwala sa ilang hilabihan, very. So very maigsoon, grabe na gina. Severe. Grabe na. Kay napay very, napay severe. Ang ilang trials maigsoon are severe and not only mild but very severe trials. Unsa? Walay rason maigsoon nga sila makahatag kay naa sila sa katigulangon, naa sila sa paginahanglan, naa sila maigsoon nga wa nay resources nga ilang makuha maigsoon ang simbahan hilabihan kalisod, ang mga membro naglisod-lisod, ang mga membro maigsoon wa sila pinabuhian, naa sila sa persecution ni atong tungora. They were in great trials, in severe trials. Pero unsa ingon sa Bible, listen, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity, in rich giving, and rich sowing of seed. Pakpakan nato Ginoo maigsoon. Pobre kayo ang simbahan pero maigsoon ingon sa Bible, dunay overflowing joy in their giving. Amen. Malipay sila, magsayaw-sayaw sila maigsoon in the time of giving. Mag-ambak-ambak sila panahon na sa pagpugas kay nga naman nahibalo sila sa prinsipyo sa Dios. Dili sila magpabiling kabos, dili sila magpabiling maigsoon nga maglisod, kay nasayon sila nga kung sila magpugas, makaani sila 30-fold, 60-fold, and 100-fold in the greatness of God. Ato maigsoon pagpagkan ang Ginoo. And so sowing in life, listen church, must be done at all times. Amen? Sowing in life must be done in all circumstances. Sowing in life must be done in all conditions of life throughout our whole life. So, karon maigsoon, baliko nako. Lipay ko kay naatay mga youth dinhi, nga naay mga income. Doon ay atong mga youth dinhi
nga nag-ambag-ambag sila. Nag-ambag-ambag sila, nag-share sila sa ilang maigsoong sweldo, nag-share sila sa ilang maigsoong kinitaan. Nahibaw mo kung sa ilang gibuhat, nagpalit sila og amplifier para maigsoon sa makasimbahanan. Doon ay atong simbahan sa bukid nga karon maigsoon ang pastor nga magwali, mag-iko-iko na. Oh. Ganahan na siyang mawali, ganahan na siyang musimba, mukanta, kaya mag-iko-iko na ang iya magsuntingog kay gihatagan og amplifier maigsoon sa atong mga batanon nga nag-ambag-ambag o ilang gipalit maigsoon og amplifier. Doon ay atong simbahan maigsoon usa ka simbahan gipalitan nila og ventilador, electric fan para maigsoon nga doon ay husto ventilation sa sulod sa simbahan. Praise God. Mauni sa kabatanon maigsoon. Sa kabatanon kinahanglan magpugas ta sa kinabuhi. Amen. Sa kagabion, sa mga tigulang, ayaw nato maigsoon pugan. Kita naatay mga kwarta, naatay mga gifting, gihatag sa Dios nato, ayaw pugi. Ang imong gasa, ayaw pugi. Ang imong bahandi, ayaw pugi. Ang imong panahon, ayaw pugi. Kita steward maigsoon sa atong time, talent, and treasure. Gusto sa Dios ipugas nato kini alang sa kahimayaan sa atong Dios o alang sa imong kahimayaan o sa imong magsong panalangin. Salamat sa Ginoo. Dinig ka buntagon. It's a life of self-sacrifice. It's a life of persistent faith in God. It's a life anchored in the hope of our salvation. And so, nahinaot ko nga, makatabang ni Jutay, mensahe nato maigsoon sa pagpadulong nato sa tuig 2024 sa ato mga kinabuhi. Magpugasta samtang adlawan pa. Amen? Ina mo tapan, pagpugas brad, pagpugas sister. Amen. Magpugasta sa kinabuhi. Ato daw pagpakan ang Ginoo, ibalik na to ang panahon.